नमस्कार दर्शक बंधु जेसीएल टीवी प्रायोजित एक भिन्न स्वादर कार्यक्रम भिन्न रुचिर कार्यक्रम कथारे कथार आउ एक नुआ अध्याय को स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु आमर यह कार्यक्रम माध्यम आम अंचल आम जिले में आम पड़ोशी जिलार विभिन्न स्थान में विभिन्न क्षेत्र में निजर कार्यदक्षता समाज रे प्रतिष्ठित होता समाज को दिग्दर्शन दौता व्यक्ति मानक स्थानित होता। तो आज यही परिप्रेक्षी आम सह जड़े अच्छा शिक्षक एकाधारे से जड़े शिक्षक खाली नुहे जड़े लेखक कवि साहित्यिक एवं समाजसेवी विगत जो वन महोत्सव पालित होता सरकार तरफ ता भितर लगातार एक मास गछ लगे से चर्चा को आसते सीधा सड़क आम सह कथा हाँ किसी मुहूर्त एवं तांकर जीवन अनुभूति सी आमको बखाणवे। सार जेसीएल टीवी को आपको स्वागत करुच्ची। सार परिचय दिंतु। मो ना गणेश चंद्र जेना बस्ता बालेश्वर घर संतोषपुर पंचायत थेंगढ़िया ग्राम रे। सर आप जन शिक्षक कौ स्कूल शिक्षकता कर पाउंसकुली क्लस्टर गंगाधरपुर प्राथमिक विद्यालय मु भारप्राप्त प्रधान शिक्षक। सर शिक्षकता व्यतीत आपनकर आउ कौन सब पेशा अछि? शिक्षकता तो सेटा पर प्रोफेशनल लाइफ किंतु पिलाटे दिन रुचि आ 2007 पाखरु मु होची विद्यालय रे नियुक्ति पाइली आउ से दिन विद्यालय पर बहुत किसी कार्यक्रम करी पाठ पढ़िया सहित बहुत किसी सोशल वर्क आउ पिला मानक पई मध्य बहुत किसी कार्यक्रम करी आज यही प्रकार कार्यक्रम एभली मते गोटे परिचय देछि। तो प्रथमे मु धन्यवाद देवी ओडिशार 4.5 कोटी ओडिया को जहाँ स्नेह प्रेम श्रद्धा भल पाइबा ममतारे आज एभली एक मंचरे मु आज अधिष्ठित होइछि। द्वितीय मु धन्यवाद देवी जेसीएल टीवी रो कर्मकर्ता तांकर प्रतिष्ठाता महोदय को जहाँ प्रचेषा जहाँ भल पाइबा जी मते आज प्लाटफर्म देइचंती एवं तृतीय धन्यवाद देवी मो गुरु गुरुजन विशेषकर मो माँ को जहाँ आदर्श में अनुप्राणित हो एभली एक कार्यक्रम में आसी पहुँची। तो समस्त को मो हृदय गभीर प्रदेश हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची। सर आप फैमिली संपर्क में किसी कहतु। फैमिली माँ अच्छा मोर 6 भौणी भाई 3 बड़ भाई चाकरी करछंती से स्कूल भी अच्छा भाउज एलएच भी अच्छा आउ भौणी मान भितर जड़े भी चाकरी करछंती आउ मु हूँ सबुठारु सान मु मध्य सर्विस करिछि गवर्नमेंट सर्विस करिछि। आप 2007 मसीह शिक्षकता आरंभ कले तो आपनकर डिग्री कौन अच्छे? डिग्री हूँ शिक्षा क्षेत्र रे मोर हूँ प्रधान शिक्षक भाव अच्छी एवं एबे मु एमए करुच्ची। तेणु शिक्षकता चाकरी सहित मध्य मु एबे मोर पाठ पढ़िया कार्यक्रम भी चालू रखी। आज्ञा कला शिक्षक ना विज्ञान शिक्षक? मु हूँ कला शिक्षक बीएड जदियो करी नहीं किंतु आग को लक्ष्य रखी बीएड करी। मु सिटी सिटी बापा जड़े सी मध्य कलाकार थिले हुए तो मु कहबी तांकर आदर्श ही तांकर किछि गुण मो पाखरे परिलक्षित होइछि। बापा कृषक जड़े किंतु भल मनीष थिले एवं तांकर एई कला लाइन जोंटा कि हारमोनियम बजेबा तांकर से रुचि थिला आ मु मध्य तांकर पाखरे से हारमोनियम रे गुण टिके टिके मो पाखरे अछि मु टिके तबला भी बजाए। तेणु मु विशेष भाव कहबी बापांकर से आदर्श मो पाखरे देखा जाइछि टिके। सर कौन कहे दीर्घ 1 मास वन महोत्सव उपलक्षे आपण आम जिले में पड़ोशी जिले में विभिन्न स्थान में गछ लगे चर्चा को आसते कहीं एमती गोटे अद्भुत चिंताधारा आपण मन भर को आसला गछ लगे समाज सेवा करने बहुत किसी प्लाटफर्म अच्छी अनेक बहुत किसी काम कर समाज आपण कहीं गछ लगे प्रति एत आकृष्ट हेले? तो मु कहबी गछ तो मु माने गोटे गछ गोटे जीवन ए हूँ मोर हूँ गोटे स्लोगान। तो मु गछ लगे आगुरी भी आ लगे गोटे शौक आपण विश्वास करेंगे माने मु प्रबल माने मात्रा रे गछ स्कूल कौन घरे कौन मु सब बेले गछ सेवा मो भितर गोटे जो स्वतस्फूर्त भाव गोटे गुण सेटा किंतु विशेष कर जो 1 मास जुलाई जो वन महोत्सव 1 तारिख रु 31 तारिख पर्यंत जो मु गछ लगेली तार गोटे प्रच्छद गोटे कारण अच्छी। मु थे भाविली कि जे प्रति वर्ष एटलिस्ट गोटे गोटे गछ लगे कथा वन महोत्सव प्रति वर्ष। तेणु मोर बयस केते 30 तेणु मु जेते बेले 30 वर्ष मोर अतिबाहित हो गलानी
तो मु भाविली कि एबे होची मु गछ लगे जेतिक इंटरेस्ट हुए तो जदि गोटे पिला प्रथम श्रेणी से गछ लगाए ताले 30 वर्ष सी कंटिन्यू जदि करे ताले एभलिया जो आज पृथ्वी रे विश्वतापन देखा जाउची ग्लोबल वार्मिंग देखा जाउची हुए तो सेटा होंतानी तो मु भाविली जो वर्ष मु लॉस करेची तो जदि मु एभली गोटे मास कंटिन्यू जदि गोटे 30 दिन गछ लगाए ताले हिसाब करंतु मु जन्म पाखरु आज पर्यंत मोर प्रति वर्ष गोटे गोटे गछ हो जीवो सेही वे नै कि मु भाबिली कि नाही मु गोटे शपथ नेबी जुलाई मास 2021 रे 1 तारिख पाखरु 31 तारिख पर्यंत गछ लगेबी एवं या भितर जेते बाधा विघ्न आसले भी वर्षा खरा जहाँ भी आसले ए लक्ष्य पथरु केबे मु हरिबिनी विद्यालय कार्यक्रम परे प्रतिदिन मु 4टा परे एवं सकाळे मु गछ लगाई थाए। तो श्रीजुक्त जेना मु अनुरोध करी जे गछ लगेबार उपकारिता संपर्क में आम दर्शक बंधु मान तो निश्चित जानी जे गछर जीवजगत प्रति उपकारिता कौन बा मानव समाज प्रति बा प्राणी जगत प्रति तार कौन उपादेयता अच्छी तो आपण मुहर दीपद हो जेहेतु जड़े शिक्षक मुझे कहबी मात्र गोटे वाक्य मु कहबी जे गोटे गछ गोटे जीवन माने गोटे गछ गोटे जीवन यार यथार्थता बुझापी गले देखु एबे जो कोविड रे देखिथिबे ऑक्सीजन पाई केमिति रोगी माने छटपट होउछंती जो अम्लजान आमे गोटे किणीकी भी लोक को दे पारुनु किंतु से अम्लजान आमे फ्री रे पाउछु केवल से अम्लजान पुणी दउछु कि ना जीवजगत तेणु जीवजगत पाखरु जदि आमे से अम्लजानटा फ्री रे पाउछु एवं आमर से होउची जीवन पाई एक निश्चित दरकार अम्लजान अमूल्य संपद तेणु आमे चेष्टा करिबा कि प्रत्येक मनीष ए गछ प्रति जत्नवान हेबे गछ पाखरु कौन न मिलुची आपण फूल फल कथा कहतु वन माने विभिन्न औषधीय कथा कहतु जहाँ पाई होची वर्षा मध्य होची एवं या पाई वर्षा मध्य हवा जरूरी जोटा कि उत्सेदन प्रक्रिया रे जते गछ रहिबो तार उत्सेदन प्रक्रिया सेते हेबो एवं ऊपर को गला पर से जलीय बाष्प आकार पुणी थे वर्षा होगी पृथ्वी पृष्ठ को आसो तेल गछ जेते बढ़िबो वर्षा सेते हेबो अम्लजान सेते फॉर्मेशन हेबो मोटामोटी जीवजगत प्रति गछर उपादेयता यथार्थ यथेष्ट तार तुलना नहीं। अच्छा सर आप कहे कि जे शिक्षकता एवं समाज सेवा व्यतिरेके आपण पाखरे आउ कौन सब प्रतिभा अच्छी जहाँपाई आपण माने आपण विभिन्न स्थान रे चर्चित होइछन्ती माने कहया गले मोर निजर कथा मो माने मु तो कहया सेटा ठीक होबो नहीं तथापि जेहेतु आप पचारुछन्ती मु भाबे जे एवरीथिंग इज पॉसिबल माने मु केबे असंभव कौन सी कार्यक्रम केबे असंभव भावेनी मत जोटा दिंतु मुझे करी नाचिया हेले मु नाची थाए मो ट्रेनिंग कैंप रे बा विद्यालय जो कैंप गुड़ा हुए मु आगे उठिकी नाची थाए समस्ते भी देखि थांती मोर नाचर शैली मध्ये अछि मु एमिति कि तबला भी टिके बजाए हारमोनियम भी शौक अछि प्रतिदिन संध्या बेले मु हारमोनियम बजाए ता बाद आपनकर कविता जोटा कि मोर स्पंदन साहित्य हूँ मो दर्पण भाषा हूँ माने भाषा को एते मात्रा रे भल पाई मु आ विभिन्न कविता मध्य मु लिखिছি एवं ता बाद हूँ मोर स्टूडियो रेकर्डिंग मध्य किसी भजन किसी गीत आगक मध्य होबा पई जाउछि जोटा कि आपण माने बहुत शीघ्र देखिया पई पाइबे मो गाँ तो मो गाँ को लेकिन गोटे मु गीत मध्य लिखिছি एवं किसी एल्बम भी मध्य लिखुछि ता बाद मु किसी बही मध्य मोर दुर्गा पूजा रे मध्य किसी बही मोर निजर लिटरेसी किसी बाहरुछि बही पिलांको बही भारी विशेषकर प्रथम द्वितीय श्रेणी प्ले स्कूल पाई मु लिखुछि गोटे बा छोट पिला माने सेटा पढ़िबे गीत रे पाठ माने मो मन भीतर को आसिला कि गोटे प्रथम श्रेणी छुआ जो हमर एबे कोर्स ऑफ आसुछि तो से सब किछि कॉस्टली जिंस रहउछि तो पिला मानको हम एमिति पाठ पढ़ेबू जेमछि हमने गीत रे पाठ शिखि जिवे धर जा गीत रे पाठ मु धर जाऊ कहबी जे एक जन्मामु को देख ये भाया सेंटेंस को यूज करी जमीती पिला माने नाचिबे गीत गाइबे तापर ताहारी भितरे सेमानकर ऋतु सरी जाइथिबो वर्ष सरी जाइथिबो बार सरी जाइथिबो ए प्रकार जिंस हो आग को प्लानिंग अच्छी कि मु समाज सेवा क्षेत्र में जेतिकी बाट जाइछि आउ टिके माने माधव सेवा ही माने मानव सेवा ही माधव सेवा निश्चित तो मु निश्चित सेवा कार्य रे नियोजित करी एवं विश्व केवल ओडिशा जनमानस नुहे विश्व जनमानस रे एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करी एवं मो जीवन को मु सार्थक करी। तो सर जो कविता आपण लिखती से कि प्रकार कविता? अच्छा मोर कविता विशेष करी आपण मु कविता भितरे मोर जो सृष्टि गुड़िक अच्छी भारत मातृका एवं गोटे लिखी हूँ हे मानव
तापर हूँ अग्रपूज्य गणेश, धन्य तु करोना, मध्यवित्त जीवन, पाठ अभिमानी मु, मो विद्यालय, आदर्श शिक्षक, गुरु, माँ, नारी बिना ए कल्पना असंभव, निरापद विद्यालय, निरापत्ता, कन्या भ्रूण, सकाळ अपेक्षा, बंधु एवं मोर किसी इंग्लीश रे मध्य कविता अच्छी जोटा कि इम्पॉसिबल, लाइफ, फ्रेंडशिप, फेमस, एजुकेशन एवं हिंदी रे मध्य मुझे लिखी ए सब नहीं करना मेरा भारत एवं मोर किसी नाटक भी मुझे लिखी गल्प गुरुर आवश्यक एवं ऋषिर कहानी यह सब नाटक भितर लिखी एवं हाँ आ मु भल पाए सबुठु जो किसी अवेयरनेस कार्यक्रम पिला नहीं किसी प्रथम प्रात नाटक करवा जोटा कि विशेषकर पिला माने विद्यालय को आसुना से केमती विद्यालय को आकृष्ट करवा से पाई मु गाँ गाँव पथप्रांत नाटक करने भी प्लान रखी एमती किसी मोटिवेशनल रोटा कि पिला माने देखिकी शुणिकी विद्यालय को आसापी आग्रह हे से भाया किसी आगक कार्यक्रम रखी निश्चित मु कविता तो आनी मु जहाँ भी स्कूल पाठ नहीं गोटे पढ़ी चालो पाठ पढ़ी जीवाटी बोली हुटी आहा पाठ पढ़ी बड़ होबाटी बोली हुटी पढ़िबाकू भारी मौज बुझिबाकू भारी सहज यूट्यूब क्लास पाठटी बोली हुटी आहे पाठ पढ़ी बड़ होबाटी बोली हुटी भल पाठ जीए पढ़िब बोली हुटी सीए सीना देश गढ़ बोली हुटी तो ये जो एबे यूट्यूब चलती आपणकर आप जानी ये जो यूट्यूब पाई मत स्वतंत्र परिचय पाई जो यूट्यूब क्लास पाई गाँ गाँव में सचेतन एवं भी करुँची कहीं जो मैंने रोचंती एसटी ट्रावेल कास्ट जो मैंने रोचंती तो से कौन व्हाट्सअप जानी ना यूट्यूब जानी ना ऑनलाइन कौन जानी ना तो से पाखे से साई जाई पहुँचुची एवं से गाँव में जो सब युवक पिला अच्छा जहाँ पर मोबाइल अच्छी से नहीं गोटे गोटे जगह मैं कैंप करुँची एवं यूट्यूब हाँ एवं करी आपणकर एटा समस्ते जानीगले भी मुझे क्लास करुँची गाँव में जाकि सचेतन करुँची केमी आमर विशेषकर मो स्कूल कथा कही मो स्कूल 90% हूँ एसटी तेणु से यूट्यूब ऑनलाइन क्लास कौन जानी ना तो मुझे साई साई किसी पिला जाकि से सब विषय ट्रेनिंग दूची एवं से निश्चित भाव पढ़ुंट आउ गोटे मोर स्वतंत्र परिचय प्राय सारा ओडिशा भी जानते जिते कोविड आसला आक्रांत होला से स्कूल कॉलेज बंद रहा मु गाँ गाँव रे प्रति घरे जाकि पाठ पढ़ी की बहुत जगार माने नाम पाई हाँ हाँ सारा ओडिशा नुह किसी मोर पड़ोसी गाँव में जाकि कोविड समय जिते समस्त को कोविड आक्रांत कला आभली परिस्थिति मु डोर टू डोर बुली बहुत कष्ट क्या कर हाँ डोर टू डोर केवल गोटे गाँव नुहे 4-5टा गाँव को जाकि डोर टू डोर बुलिकी पिला शिक्षा देती से हूँ मोर स्वतंत्र परिचय ये कोविड भितर एसबू कार्यक्रम आज्ञा कर निश्चित एत सुंदर कथा भल कथा तो सार मुझे गोटे कथा जानापी चाहिए जेहेतु आप जड़े शिक्षक एवं दीर्घ 2007 मसीह बर्तमान सुधा शिक्षकता कर तो शिक्षा क्षेत्र में आम राज्य केते आगुआ शिक्षा क्षेत्र में मुझे सत कहि ना निश्चित कहवाई गले ओडिशा तो स्वतंत्र गोटे एजुकेशन गोटे मॉडल भारत रे किंतु सेमिति देखा गले किछि शिक्षा कागज कलम भितर रही जाउची बेसी कागज कलम भितर लिटरेसी आमर अधिक किंतु एबे भी देखंतु किछि गाँव रे आपनकर जो माने पछर जो जिला गुडी अच्छी आपन कलाहांडी नवरंगपुर कथा कहतु कलाहांडी मालकानगिरी कथा कहतु ए सब जगह आज पर्यंत भी शिक्षा ठीक भाव पहुँची ना बालेश्वर निश्चित भाव बालेश्वर तो ओडिशा भितर गोटे शिक्षा जिला कहले अत्युक्ति हम ना निश्चित वास्तव कथा नहीं नहीं वास्तव कथा तो तथापि आम चेष्टा करवा जो जगह शिक्षा भी अपहुंच आम जेहेतु शिक्षक माने ज्ञानर आलोक कहले अत्युक्ति हम ना तेणु आम निश्चित भाव में से शिक्षा को चारिआडे पहुँचेबू कहीं शिक्षा यही पहुँची ना शिक्षा गोटे एमती एक देखो ट्रिंगल सिस्टम माने दायी नहीं नहीं सर मो कथा कहवाई गले
शिक्षा को उन्नति करने हेले ना केवल शिक्षक भूमिका ना केवल अभिभावक भूमिका ना केवल प्रशासन भूमिका तीन जनकर समन्वय गोटे त्रिभुज भाया गोटे कोणर रे शिक्षक शिक्षयित्री गोटे कोण अभिभावक आ गोटे प्रशासन तीन जनकर कोऑर्डिनेशन। सर कला को नहीं आप विभिन्न कथा कहले आप तबला बजाती हारमोनियम बजाती नाचती आप अभिनय करती गीत गाती लिरिक बा गीति कविता लिखती ये सब आसला कौटू आपंकर परिवार किए कलाकार थिले ना एगुड़ा सब कौटू आप शिक्षा ग्रहण करचंती ना देखी शिखिकी शिखिं गोटे छोट कथा कहबी मु जोटिकी जाए जोटा देखे सेटा करने चेष्टा करे यहाँ हूँ सबुठ बड़ कथा मु यात्रा देखा गले आर्टिस्ट की कम देखे मु प्रथमे तबलिस्ट बा कौटी म्यूजिक स्टाफ पाखे फास्ट बसे सेठी देखी एवं सेटा से दिन माइंड सेटअप करेंगे सी बजी पार्टी मुझे कहीं बजीबी मुझे पचर लगे तापर गोटे कलाकार एत लोक हसई दूसरी कौन पाई तो मुझे कहीं हसई पारि मुझे भावे जड़े किसी कार्यक्रम करी से एत बाट को आगे जाऊँगी मुझे कहीं आगे पारि मु निश्चित से काम करे तो शिक्षा क्षेत्र में जनकर एत गुड़े आग को केमती समाज प्रति रोचे मुझे कहीं करें मो पाखे गोटे कौन कैपेबिलिटी माने मु करी मु दक्ष मु जहाँ हेले भी मु करी से करके देखेबी कहीं से विद्या शुणु जोटा कहले माने कथार अच्छी कि आम गोटे श्लोक अच्छी विद्या ददाति विनय विनय दाति पात्रत्व पात्रत्व धनाप्नोति धनाधर्म तत्सुखम सुख पाखे विद्या अच्छी यदि विद्या नहीं ताले किसी नहीं विद्वतंच नृपतंच नैबतुल्य कदाचन स्वदसे पूज्यत राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सर कौन कहे जे शिक्षा क्षेत्र में बा शिक्षा को गोटे नूतन दिग्दर्शन दवापाई शिक्षा क्षेत्र में गोटे नूतन परिभाषा सृष्टि करने आपण तरफ कौन प्रचेषा रही शिक्षा क्षेत्र में किसी दिग्दर्शन दवापाई हेले निज विषय गोटे आपणकर इच्छा शक्ति रहा दरकार एवं निज पाखे से भाया किसी मनोवृत्ति मानसिकता रहा दरकार जदि मानसिकता से पॉजिटिवनेस किसी ना ताले कौन सी प्रकार समाज में परिवर्तन करहबनी यहाँ गोटे बहुत बड़ कथा तेणु आम से ही मानसिकतार रहा जो मानसिकता गोटे सुस्थ समाज गठन करने रास्ता देखब। देखो शिक्षा क्षेत्र में जदि आम समाज आगुच निश्चित गोटे सुस्थ समाज गठन संभव हो पार तेणु शिक्षा को केमिति आउ अधिक व्यापक करा जाई परिबो जेमिति जो कथा आपण कहउथिले कि समय आगु जे अनेक पिला वर्तमान मध्ये स्कूल आसु नाहंती जो पिलांकर के अभिभावक माने सचेतन नुहंती आ से क्षेत्र रे आपनकर सरकारी योजना एवं शिक्षकंकर समस्त चेष्टा मध्ये फेल मारुची याकू रुकिबा पाई जमिति समस्ते सरकार जो कहते सभी पढ़े सभी बढ़े समस्ते कहीं जड़े प्राथमिक शिक्षार वंचित हेनी एवं तो परिसंख्यान कौन कौन से कथा मुझे आप जानते किंतु मो जानवर जेहेतु आम गाँ गली चारिड़े बुलूचु अनेक पिला प्राथमिक शिक्षार वंचित अच्छा तो यहाँ को निश्चित मैंडेटरी जो सरकार कर फुलफिल करने जड़े शिक्षक हिसाब से कौन पदक्षेप नेले सेटा फुलफिल हो पार कहीं जड़े प्राथमिक शिक्षार वंचित हो पारे ना बोली आप भावुं केवल गोटे छोट कथा कहबी मो पिला हृदय भितर बाहरुची माने हृदय भितर बाहर जे मो पिला मो घर मो पिला यही जो गोटे आंतरिकता शब्द आम से जिनस पिला पाखे एडप्ट करवा जे जमी मो स्कूल जमी आम मो घर पर जी लगुचे जे मो घर कौन असुविधा होगा कौन ना मो घर कौन सब मेम्बर मैंने कलापर भी सार जड़े आसबेनि बर्तमान तो स्कूल माड़ ना सरकार जामा देले पैंट देले बही देले आपनकर प्रत्येक दिन मिड डे मिल देले पिला अधिक आकर्षित हेबे प्राथमिक शिक्षा निश्चित बाध्यतामूलक जो नारा सरकार देइछन्ती फुलफिल हबो तापर भी पिला आसु नांती से क्षेत्र में आपण माने कोन करिए कोन करले आपण तो मतामत दियंतु कोन करले ई समस्याटा दूर ही पाइबे ई गैपटा कोन पाई रहउची जे आपनकर प्रश्न जे पिला आसु नांती कोन पाई तो सेटा फाइंड आउट प्रथम करबा जे पिला को अभिभावक पाकु जिबा ताक बापा माँ पाकु जिबा जे पिलार असुविधा कोन रहउची पिला काहे के विद्यालय को आसु नाही कोन पाई डरुची से जिंस को आमे सॉर्ट आउट करबा चेष्टा करबा तेनु एठी पिलांकर अभिभावक सहित कथा हे एवं पिला केमिति विद्यालय को आसीबो सेटा होची गोटे शिक्षक गोटे माने अभिभावक घर को जाई पिला जमी से स्नेह ममता देकी केमी विद्यालय को आसब से चेष्टा जारी रखा उचित केवल निश्चित मुझा आपण मैंने भी भविष्य भी जानवे कि यह सब कार्यक्रम मुझे केवल घर को जाई नुहे मु बिलरू जाइए पिला पैंट सार्ट पिंधिकी बिलरू आनिकी स्कूल को आनी जो पिला स्कूल आसी थे मु बाइक रे गाँव को जाई बाइक रे माने स्कूल को विद्यालय को आनी। सर मुझे जानापी एक्चुअली चाहूँगी जे जो सरकारी विधि व्यवस्था रही तार कौन परिवर्तन कले
ଏ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମତାମତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ମତାମତ ହେଉଛି ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପୋଷାକ ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାତା ବହି ପତ୍ର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭ୍ରି ଫେସିଲିଟି ପିଲାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲା ଆଉ କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲା ଏବେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହେଉଛି ମୋ ସ୍କୁଲର ଗେଟ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମୋ ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡରୀ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମୋ ସ୍କୁଲଟି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ବଗିଚା ସୁନ୍ଦର ପିଲା ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ପିଲା ଏବେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ, ସେ ଗାଁରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ? ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ଶିକ୍ଷାର ଦିଗଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରସାର କରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ କେଉଁ ପିଲା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ବା କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନ 2007, ତ 2007ରୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 14-15 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ସେମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ କିଛି ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦୃତ ସେମାନେ ହେବେ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଆଦୃତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ। କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମୋତେ ମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମୋତେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଷା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହିତ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଟା କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବା ନେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଲିଟରେସି ଇଜ୍ ଦ ମିରର ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ଭାଷା ସମାଜର ଜୀବନ, ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରେ ସାହିତ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ମୁଁ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଗେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ନିଶିଗନ୍ଧା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ 8ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୁଁ ସଭାପତିରେ ଅଛି। ତ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେମିତି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର ଏମିତି 8ଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର କେମିତି ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ଅଫିସିଆଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେବ, ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲେଟର ଆସୁଛି ବା ଗୋଟେ କୋର୍ଟରୁ ଲେଟର ଆସୁଛି ଇଂଲିଶରେ ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି। ତଥାପି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲା ପରେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଫିସରେ ଯଦି ମୋର ଗର୍ବ, ମୋ ଛାତି ଯେମିତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଟାବ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ, ମୁଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ତେଣୁ ମୋ ଭାଷା ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଅଫିସିଆଲିରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଆଦୃତ ହେବ, ପ୍ରତି ଚିଠି କେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲାଗିବା ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା। ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହିଁ। କାହିଁକି କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋର କିଛି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି କରିବି ଭଲ ଭଲ ବା ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ ବା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ହେଉ। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା, ଭାବିନଥିଲି, ଏବେ ଭାବିଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଏ ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ମାନେ ପତିତ ପାବନ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମାଜ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି ନାହିଁ। ସାର୍, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କିଛି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କର ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ଯେ ସେମାନେ ପିଲାକୁ ବିଲକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରୁଆ ସମୟରେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁନଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ, ଯେ ରୁଆ ସମୟରେ ବା ଧାନ କଟା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଆବସେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ତାଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ନା ସଚେତନତାର ଅଭାବ? ଦୁଇଟା ସାରା ମୁଁ କହିବି। ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ସଚେତନତା ତ ଅଭାବ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଏପଟେ ପେଟ ଯେତେବେଳେ ଭୋକେଇବ, ଆପଣ ସିନା ଏକିଟି ଆଠି ଖାଇଯିବେ, ବିଲରେ ବର୍ଷ ଯାକର କମାଣି, ଆପଣ ମାସେ ଖଟିଲେ ବିଲରେ ବର୍ଷ ଯାକ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ରହୁଛି, ପ୍ରମୁଖ ଦାୟୀ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟ ଭୋକିଲେ ସେଟା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ବା ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ତ ଖଟିବନି ବିଲରେ ନା, ପିଲାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି? ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ପିଲାକୁ, କିଛି ନହେଲେ ସେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣି ଦେଇପାରୁଛି କି ଗୋରୁଟାକୁ ଚରି ଦେଇପାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟେ କରିଦେଇପାରୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଘର ପିଲାମାନେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଚାଷରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ତ ମୋ କହିବା କଥା, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ନା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କାରଣ? ଦୁଇଟା ସାରା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା କିନ୍ତୁ ବେଶୀଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ,
प्रति घरे घरे चाउल पहुँचुଛି तेणु एठी सचेतनता किछि मात्रा रे अभाव रहउछि जोंटा कि से शिक्षा कौन जानि पारनाथि जे शिक्षा हेले भविष्य रे कौन शिक्षा द्वारा हमर कौन होउछि से जिनस आज पर्यंत भी तांको पाखरे पहुँची नाही ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିକି ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧରିକି ବସିଥିବ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ କହିବେ ତୁ ସେଇଠି ବସିଥା ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଲ ରୁଇକି ଯାଉଛି ଆସିଲେ ସେଇଠି ଥିବୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର ସେ ସ୍କୁଲରେ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ପିଲାଟି ଆରାମସେ ଆସିକି ତ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇପାରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବାପା ସେଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କରିଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲା जो भाटी समय इटा काटिया लोक आसुँच तो पिला अच्छी ना तो 40-50 पिला से भाटर रोच मु निजे जाकि से भाटी मालिक सहित कथा होगी सरकार गोटे गाइडलाइन थिला भी ए सब काम करने आमको इन्स्ट्रक्शन थिला एवं मु निजे 55 जन पिला आणिकी एमडीएम प्रस्तुत करी खायापी दबा पाठ पढ़ेबा बस्तानी दबा बही कागज कलम दबा ए सब कार्यक्रम करी 4-5 भाटी पिला को आनी काम करी बहुत खुशी थे पिला सर ओडिशा रे दारिद्रता अच्छी ना नहीं बोली आपण भाबुचंती निश्चित मुझा ना कहबी दारिद्रता निश्चित अच्छी कहीं मुझे सोशल वर्क करुच्ची देखूँ विभिन्न कार्यक्रम प्राय मसरे 7-8टा कार्यक्रम मुझे जो मैंने निडेड पर्सन ये मयूरभंज ये द्वार शुणी को जाइए एथरका आपड़ से चित्र देखिले भी भाई पारे ये आम पड़ोसी मयूरभंजर कथा ना उपात अंचल कथा लोक मैंने आम कि पुराणा वस्त्र नहीं कि नुआ वस्त्र नहीं जो मुझे कहली कि एठी तुम आज गोटे वस्त्र दिज्व आ समस्ते आस विश्वास करेनि 5-7 बुरा आम वस्त्र पुराणा वस्त्र नहीं कहीं गोटे लज्जा निवारण भी वस्त्र जो मैंने आम फिंगी दौचे से वस्त्र आउ कहार उपकार आसो यही मेंटालिटी नहीं आम नहीं आप विश्वास करें अध घंटे मध्य 5 बुरा वस्त्र आम से सरीगला तेल मुझे भाविली हे भगवान आज भी एभली परिस्थिति आम पड़ोसी राज्य बालेश्वर पड़ोसी मयूरभंज भी अच्छी बालेश्वर दारिद्रता अच्छे ना नहीं निश्चित बालेश्वर अच्छी आपण मैंने निश्चित मुझे भी रिसेंटली गोटे जगह आमर स्कूल पाखे गंगाधरपुर पाखे एवं दिन में मानने सूर्य देखुं रात चंद्र देखुं मानने छपर ना सरकार हुए तो सचेतन नुहति कि कौन असुविधा मुझे आसु पूर्व वर्ष देती चेरपाल देती घर करने प्रतिश्रुति देती आगामी दिन में घरटे मुझे करी चाल हो छपर हो मुझे घरटे करी अच्छी निश्चित दारिद्रता एबी भी अच्छी सर केमती आप भावुंटे जे सरकारी योजना गुड़ाक जमी तार वास्तव रूपायन हो पार प्रकृत हिताधिकारी पाखे से योजना पहुँचब एवं देशरू बा राज्यरू बा जिल्लारू बा गाँव बा आम साही दारिद्रता दूर हम उपाय से गोटे कथा मुझे कहबी जो गोटे फास्ट कथा हूँ कर्म ही जीवन प्रथम कथा हूँ आम अच्छा अच्छा ठीक अच्छे सरकारी योजना जोटा आसूची लोकों पाखे पहुँचा जो माध्यम कम्युनिकेशन टा गैप रोचे आसूची कि गाँ गहल लोक मैंने जापर ना दायी हूँ प्रशासन ऑडिट करिया ठीक से ऑडिट जोटा कि कहीं पहुँचुनी कौन पहुँचुनी से लोकटी पाइला कि नहीं प्रशासन तो गोटे श्रृंखला अच्छी ना वार्ड मेंबर पाखु आप राष्ट्रपति पर्यंत देखूँ प्रत्येक गोटे श्रृंखला चलती गोटे आदर्श बा गोटे श्रृंखला डिसिप्लिन चलती तेणु समस्त समस्त उत्तरदायित्व रहा आवश्यक तेणु एसबू जिन कम्युनिकेशन होची तेणु आगामी दिन में एसबू जिन को जब सजाड़ पार सरकार प्रत्येक योजना प्रत्येक घरे घरे पहुँची पार सर जे क्षेत्र में हिताधिकारी जापर ना ना इंदिरा आवास बिल पास होगी पलि जाऊँगी से क्षेत्र में से हिताधिकारी कौन से शुणु किसी भी देखु आप जोटा मुझे आउ गोटे फर्द को आसबि किसी भी करप्शन रही जाऊँगी जोटा कि किसी मात्रा रे कहतु जदि मोर कहिबार एठी पद माने नुह किसी रनिंग पार्टी कि किसी भल पाउछंती बा ए भया किसी मात्रा में कथा कहिबी समस्त को समान आखिरे किसी जगह भी देखु नाहंती हुए तो कहार घर ना से पाऊ ना कहार घर अच्छी भी से पाई जाऊँगी तेणु एसब जिन को आम कौन गोटे मेंटालिटी चेंज करने पड़ो जे गोटे सेवा जमी गपबंधु मो जीवन पजे नर्क पड़ जाऊ जगत उद्धार ए भाया मानसिकता ए भाया मानव ए भाया मनीष ए समाज नितांत आवश्यक सर गोटे अनुभूतिर कथा आपको पचारि आप 2007 बा ता पूर्वर जो समाज थिला सेतेबेलकार जमी समाज दुर्नीति थिला व्यभिचार थिला भ्रष्टाचार थिला एबे से दुर्नीति व्यभिचार भ्रष्टाचार बढ़ी ना कमी ना सेमती अच्छी आपन को अनुभूति नहीं मो कहवाई गले मु तो कहबी भ्रष्टाचार एवं राति पाइले पेपर पढ़ंतु खबर कागज न्यूज चैनल जहाँ भी खोजतु भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार से केते क्षेत्र देखा जाउची शिक्षक एवं छात्रों भितर समन्वयर अभाव रोची आगुरी आम शिक्षक जिते आसुले आम देखुले लुचि जाऊे बा रास्तार जुहार होते
ଏବେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖ ଦେଇକି ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ସତ କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନେ ଦେଖାଲେ ରାସ୍ତାରେ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ସେଇଟା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ପଦବାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ସେହିଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଟିଭି ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପଶୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ସେଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଇ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ପୁରେଇଲେ ସେ ପିଲା ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପିଲା ଛୋଟରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ ସେ ଖାଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନଦେଲେ ସେ କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ବାପା ମା ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକ ରହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ଜରୁରୀ ରହୁଛି। ସେଠି ଛାତ୍ର ସମାଜ ବା ଏଇ ଯୁବପିଢ଼ି ଏତେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ କାହିଁକି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ପରା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା କଥା ଛୋଟବେଳୁ, ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଛି ସେ କଞ୍ଚା ତାକୁ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେବେ, ଠେକି ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ହେବ, ତାଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେଇ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯେତେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ହେଉଛି ତାକୁ ସେଇ ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଛକୁ ଯେମିତି ଯତ୍ନ ହେବା ସେ ସେମିତି ଫଳ ଦେବ, ସେମିତି ସେ ଗଛ ବି ସେମିତି ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଛୋଟ ପାଖରୁ ତାର ଯତ୍ନ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଲେ ସେ ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ଏଇଟା ଆମ ଏଇ ସମାଜରେ ଏଇଟା ଗଢ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କିଛି ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ସିକ୍ରେଟଲି ଚାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିଭିଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅଭିଭାବକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଜରୁରୀ ମନେ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସାର୍, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସରକାର ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଲେ ଯେ କେହି ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେନି ବା ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଟାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଏଥିରେ ବି କରିବି। ଆଗରୁ ତ ଥିଲା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏ ବି କହିବି ଶାସନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଡର ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ଶାସନ ବି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିପାରିବିନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସ୍ନେହରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା, ସ୍ନେହରେ ବିଶ୍ୱ ଜୟ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅଶାନ୍ତି ବା ତାକୁ ହେଉଛି ମାଡ଼ ଗାଳିରେ ହୃଦୟ ଜୟ କରିହେବନି। ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ କହିବେ କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍ନେହ ମମତାରେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି? ପିଲା ସେଇଟା ରଙ୍ଗ ୱେରେ ନେଉଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଠିକ୍, ହୁଏତ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା କମିଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ବି ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏହାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିବି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଗିଦର ଯେଉଁ ଭାବଟା ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅଭାବ ଟିକେ ରହୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏବେଳର ଏ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ତ ଗୁରୁକୂଳ କଥା ଆମେ କହିବା, ସେତେବେଳେ ହଁ ସେତେବେଳେ କଥା ଏବେ ଭିତରେ ବହୁତ ଅବଶ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଏ, ଏବେ ବି ମୁଁ ଝୁର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରୁ ପଢ଼ିକି ବି ପିଲା ସେମାନେ ଆମକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଏକା ସିଲାବସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସେତେବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣ ବି ଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଲେଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଗ୍ରାମାର ନଲେଜ ହାଇ ମାନେ ପାଉଛି ସିଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପାଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିରାଟ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହେଇପାରୁଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅନ୍ତତଃ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଥିଲେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷାରେ ନିର୍ଭୁଲ ଲେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦୋଷ ରହୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ସେ ସପୋର୍ଟରେ ଯିବି ବା ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସହମତ ମଧ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆମ ପିଢ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପାସ୍ ମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧର ଯେଉଁ ନଲେଜ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ମାନେ ଅବର୍ଣ୍ଣ ପାଖରୁ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ବା ବହି ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ବି କହିଛି ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିକି ପୁଣି ଥରେ ସିଲାବସ୍କୁ ଅଣାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ କଥା ମୁଁ ବି କହିବି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୋଘ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାର୍ଜିତ କରୁଥିଲା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଜିତ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ
ओ कौन स्टार्टिंग ना आप जानते कि नहीं कह आम सिलेबस अनुसार प्रथम पिला ओ पढ़नी ए प्रथम पिला शिखब कौन क तापर च माने ये सब माने गोटे धर जाऊ टुआ टुई भाई भौणी वैज्ञानिक पद्धति हूँ तो स्वागत योग्य हूँ तो किसी वर्ष बा किसी दिन पर आम से भल भाव ग्रहण करूँ ग्रहण करुचु भी आम कि से जो वर्णभूत बही से सिस्टम पाठपढ़ा ये सिस्टम भितर पाठपढ़ा भितर बहुत तफात टिके देखा जाउची भल तो निश्चित मुझे कहबी जिते वर्णभूत बही पढ़ा होता से श्रृंखलित बा पाठर जो गोटे थिला गोटे धारा बा निरवच्छिन्न प्रक्रिया थिला सेते भी से सिस्टमटा गोटे थिला किंतु एबे हयत पिला मानकु प्रथम कोउटी कोउ जगह पढ़ा होची पिला ठीक से धरि पारनाती जो कथा सर मुझे कहूली जे निकट में आपंकर सरकारी स्कूल और बेसरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम एवं ओडिया मीडियम जो रिजल्ट बाहरी समय जो तुम्बी तूफान है ए क्षेत्र में आपंकर मतामत कौन रहा निश्चित गोटे दुखर कथा जोटा कि केवल जो ओडिया मीडियम अच्छे ओडिया मीडियम सपोर्ट करी ता नुह निश्चित गोटे शिक्षार कथा मुझे कहबी जी जो ट्रेड पढ़ू इंग्राजी हो बा ओडिया हो बा हिंदी हो से माने समस्ते हूँ गोटे गोटे कौन शिक्षा क्षेत्र में गोटे गोटे आगामी भविष्य तेणु से जी इंग्राजी पढ़ुची सी ता कैपेबिलिटी नहीं इंग्राजी पढ़ुची जी ओडिया पढ़ुची सी ता ओडिया कैपेबिलिटी नहीं पढ़ुची तेणु एठी ए कथा को नहीं कि जो भाइराल आज शिक्षा क्षेत्र है समझीन नुहे यह अनुचित शिक्षा सार्वजनीन कथा तेणु समस्ते सबु क्षेत्र में जो आम शिक्षा कथा कहवा इंग्लीश हो ओडिया हो समस्त सामान किए अधिक मार्क किए कम मार्क ला तो से पिलार मेंटालिटी नहीं कि कौन कही तेणु मो मतरे यहाँ कहवा उचित ही नाला मो शेष ये कथा कहबी जे आपण मुहर आपण रचित स्वरचित गोटे दुटा कविता संक्षेप शुणा संक्षेप आमर जो आग को गोटे अच्छी जोटा कि गोटे बाहर मो गाँ तो सही मो गाँ नहीं कि गोटे मु छोट गीत भी लिखी से भी स्टूडियो वर्षन आग को बाहर सकाळ होइला सूरज उइला पदुम फुटिला देखी चाल घर देई तेरे चालू बिछरी पड़ई एठी माटी धूली नई बिल बण तोटा लागई सुंदर से जे केते माछ रंका केते पानी कुआ राबिले मोहरी बाजे मो गाँ 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 मो गाँ 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 मो गाँ 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 मो गाँ 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 निश्चित मो गाँ को लेकिन बहुत भल पाए माने गोटे गाँव जो परिवेश तुमे पाखे थिले एई पृथ्वी रे किछि चाहे नहीं एई मो जीवने बंचिछि बंचिबी तुम स्मृति नहीं बंचिछि बंचिबी तुम स्मृति नहीं मने पड़े सबुदिने मने पड़े सबुदिने तुमे पाख थिले एई पृथ्वी रे किछि चाहे नहीं एई मो जीवने सुंदर कथा सर आपण जीवन रे लव करछन्ती निश्चित भाव मु कहवाई जदि जीवी निश्चित भाव माने जेहेतु आग को मैरेज मध्य अच्छी लव अरेंज निश्चित हाँ जे जन पाखे जदि प्रेमर टिके भी स्पर्श नथिबो ताले रोमांटिक आसीबनी रोमांटिक कविता लिखिबा रोमांटिक संलाप लिखिबा रोमांटिक गीत गाइबा से भावना आसीबनी निश्चित आपण से भली थिला भली आपण लागछन अच्छा मु आ गोटे कथा जाने पई चाहिबी आपण जो विभिन्न स्थान रे गछ लगाउछन्ती आमे देखुछु वर्तमान अनेक सामाजिक संगठन स्वेच्छासेवी संगठन विभिन्न जगह को जाउछन्ती विभिन्न लोक को किए मासकर 2 मासर रेशन सामग्री दउछन्ती बोली दाबी करछन्ती एवं फोटो उठाउछन्ती तापरे सेमाने तांको बाटरे माने यांको बाटरे सी आ तापरे बंचिला कि मला खाइला कि न खाइला माने किछि बुझो नाहांती एटा मैं आपण हृदबोध करूथिबे तो मो कहवा कथा जे जदि आमे जने अति साधारण लोकर निसहाय लोकर दरिद्र लोकर बेसहारा लोकर साहाय्य करिबा जड़े लोक को हो किंतु जीवन जाक ताको आमे साहाय्य करिबा बा तार
ଏ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ନିଃସହାୟତାକୁ ଦୂର ମାନେ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଦୂର କରିବାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା, ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଟା ମୋ ମତରେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ସେମିତି କଥା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଢେର ଗଛ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗଛ ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଗଛର ଉପକାରିତା ସମାଜ ପ୍ରତି, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେ ଗଛ କ'ଣ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ? ଆପଣ ଲଗେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ କିଏ ନେଉଛି, ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଗଛ ଲଗାଇବାଠୁ ଗଛର ଯତ୍ନଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ତ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁରେ ସଚେତନ କରେଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇଛି ଯେ ଗଛ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଯେ ଗଛ ହେଉଛି କ'ଣ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛି ଯେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଆଣିକି ବା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଲ ଆଣିକି ମୁଁ ଯେତୋଟି ଗଛ ଲଗେଇଛି ଏବଂ ସେ ଗଛର ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏହା ମୁଁ ନେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଘେରିଛି ମୁଁ। ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଭିଜିଟ୍ କରିବି। ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ୍ କରିକି ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ହେଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହେଉ ଗଛ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ, ତାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଯେମିତି ଆଜି ଖୁସିରେ ଲଗାଉଛ, ଏ ଗଛ ଯେମିତି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବି ଯେ ମୋ ଗଛ ହସୁଛି। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବସିଛି ଏଠି ମଞ୍ଚରେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସରକାରଙ୍କ ତରଫର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ, ବନୀକରଣ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ବନ ମହୋତ୍ସବ ହେଉ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଏଠି ଶ୍ରେୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ସଂଗଠନ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାସ ବ୍ୟାପୀ, ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ସେମାନେ ସବୁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯେଉଁ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ଯେ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲାଗିବ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ, ଗଛ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବୁ। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଗଛକୁ ନେଇକି ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜନସଚେତନ ଯେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ, ଏଇଟା କେବଳ ବାକ୍ୟର ନୁହଁ, ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେ ଗଛ ହିଁ ଆମ ଜୀବନ, ଯେ ଆମେ କଥା କହୁଛେ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବନ୍ଧୁ। ଏଇ ବନ୍ଧୁ ଜିନିଷଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ, ସେଦିନ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଲୋକ ଗଛ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାର୍ କ'ଣ ମୁଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଜନସମାଜ ପ୍ରତି କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ? ଜନସମାଜ ପାଇଁ ମୋର ଏହା ମେସେଜ ରହିବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ସମାଜକୁ ଆସିଛୁ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ସଦୃଶ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ସକାଳୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ମଉଳି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ଭିତରେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆମକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛି, ଆଃ କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା, ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭଳିଆ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ସମାଜକୁ ଆସିଛୁ। ଯେମିତି ଥରେ ବରଫକୁ ପଚରାଗଲା ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି, ଥରେ ବରଫକୁ ପଚରାଗଲା ତୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡା କାହିଁକି, ବରଫ ଉତ୍ତର ଦେଲା କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଅତୀତ ବି ଥଣ୍ଡା, ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଥଣ୍ଡା, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଥଣ୍ଡା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଳର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା, ଜଳ କଠିନ ବେଳେ ବି ସେ ବରଫର ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ଉପରେ ଯାଉଛି ସିଏ ବି ଜଳ କଣାରେ ପରିଣତ, ସିଏ ବି ସେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜଳ ବି ସେଇ ଥଣ୍ଡା। ତେଣୁ ମୋର ପୂର୍ବ ବି ଥଣ୍ଡା, ମୋ ଏବେ ବି ଥଣ୍ଡା, ମୋ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଥଣ୍ଡା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ଖାଲିରେ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆସିଥିଲି ସେମିତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବି ମୋର ସେମିତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗର୍ବ କାହା ପାଇଁ କରିବି? ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆମେ ଆସିଛେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଦ୍ୱେଷ, ରାଗ, ରୁଷ କିଛି ନ ରଖିବା ଏବଂ ଏ ଜନମାନସ ପାଇଁ, ଏ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ, ଏ ଧରିତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେବା କରିବା। ଏହା ଆମର ଶ୍ରେୟ ହେବା ଦରକାର ଯେ ହେ ଈଶ୍ୱର, ଆଜି ମୁଁ ମୋର ଦିନଟି ଏମିତି ମାତ୍ରାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉ, ମୁଁ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦିଏ, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଦିଏ ଏବଂ ମୁଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଏ ଦେଶକୁ, ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ମହକେଇ ଦେଇ ଯିବା। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସେୟାର କଲେ, ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଏଭଳି ଏକ ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ JCL ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟର ଗଭୀର ପ୍ରଦେଶରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ କୋଟି ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ।
पुणी देखा आगामी एक नुआ अध्याय आउ जड़े नुआ अतिथि सह। तो दर्शक बंधु शेष आम एति कहबू आपण मैंने सब मास्क पिंधतु बिना कारण घर बाहरतु ना सामाजिक दूरता रक्षा करूँ कारण तृतीय लहर आसब बोली वैज्ञानिक मैंने सूचे दे सारे और केतेक क्षेत्र में से तार काय विस्तार कलानी। तेणु ओडिशा को बा आम जिला को आम गाँ को आम निज को आम पड़ोशी को एथि रक्षा करने को हेले आमको सरकार गाइडलाइन मानिबा को पड़िबो एवं आमको सुस्थ रहिबा को पड़िबो। नमस्कार, जय जगन्नाथ।